Dapat guys. Guys. Oh. Tilan guys. Tilan. Ikan tilan. Strek. Strek. Strek Guys. Wih. Wih. Ikan baung guys. Wih. Bau. Selamat sore. Nah, kali ini kami akan mancing baung ya. Keadaan sungai dalam keadaan pasang. Nah, biasanya kalau pasang seperti ini baung-baung itu keluar, guys. Ya, saksikan terus kegiatan kami mencari baung. Semoga sukses. Iya. Oke. Lanjut. Dapat guys. Strike lagi, strike. Strek lagi. Oke, guys. Dapat guys. Guys. Oh. Dapat nih guys. Ikan baung guys. Nah. Baung guys. Strike guys. Guys, ikan baung. Oh, strike. Besar nih guys. Bisa guys. Jumbo. Guys, cepat. Ngerokok nih. Yes. Babon lagi, babon. Dapat guys. Dapat guys.
ternyata. Oh, guys. Besar nih guys. Wah, Guys. besar guys. Hati. Is. Dapat guys. Guys. Dapat guys. Strike. Dai. Baru dengkang. Dengkang. Dai. Dapat guys. Strike guys. Trek guys. Dapat guys. Sentuh guys. Guys, trek guys. Woi, strike. Woi, strike. Trek guys. Yes. Par sembarang. Dapat guys. Guys, double strike. Wih, double strike. Oke guys. Oke guys. Nah, hari sebentar lagi mau malam. Oke. Inilah hasil kami. Nanti kami akan foto atau akan video hasil yang kami peroleh. Guys. Oke, ini penampakan sungai ketika air pasang ya. Jadi hanya bisa memancing pasang pukat dan nyelam tidak bisa guys. Oke, terima kasih, semoga kalian terhibur dengan video kami.